Salam la famille, c'est comment? Bienvenue de nouveau sur Cactus. Agnon sur vidéo relani mo kradi kanana toujours y abonner en plus la cloche est activée comme ça la vidéo kora boy be wa kalama. Alors les gars, franchement, kelembe Ukraine ni Russie ni ñontier à l'avant be ga gan tellement. Mɔgɔ dɔw de bɛ fɛ k'u sen don kɛlɛ la n'o ye arabuw ye a mɛnna kɛlɛ in na arabuw kun tɛ ka kuma mais an filɛ nin wagati min na arabu jamana dɔw bɛ yen n'u b'a wele ko Iran u bɔra n'a ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taa ni kɛlɛkɛminɛn dɔw ye k'o di Rusiw ma a bɛna fɔ u bɛ fɛ ka dɛmɛ Rusiw de fɛ Américains de bɔra n'a information ye n b'a débriefer aw ɲɛna kun min y'a to Iraniens bɛ fɛ ka Rusiw dɛmɛ ni kɛlɛ in na en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ actualité ka ca vidéo kɔnɔna la an bɛ kuma Ukrainiens ka président kan tellement kɛlɛ ganna nin wagati in na a décidé k'a ka ambassadeur 5 de gɛn ka bɔ u ka baara la ambassadeur ninnu tun bɛ jamana minnu kɔnɔna la n b'o fɔ aw ɲɛna en plus a y'u gɛn kun min fɛnɛ la an b'a essayer ka baro k'o ko in fɛnɛ kan o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ an bɛ kuma Faransi ni Rusi ka relation kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min wagati dɔ kɛra ɲɔgɔn ye dɔ kɛra Faransi président Emmanuel Macron ni Vladimir Poutine ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la jaja kumaw kun man ka bɔ kɛnɛ ma mais Faransi teleso dɔ de bɛ o de y'a décidé ka bɔ ni kuma ninnu ye Vladimir Poutine fɛnɛ ka ministre des affaires étrangères n'o ye Sergei Lavrov y'a décidé ka bɔ ka kuma o ko in kan k'a yira k'a fɔ ko in ma diya u ye o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ wagati dɔ kɛra n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Ukrainiens ka président Volodymyr Zelensky bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko duguba fila b'u ka jamana kɔnɔ n'o ye Zaporizhia ni Kherson ye ko yen dugulamɔgɔw k'u préparer u ka boli ka bɔ a dugu kɔnɔ k'u bɛna taa bin yen kan a bɛna fɔ a daminɛna ka ban dugu dɔ bɛ Kherson kɛrɛfɛ a bɛna fɔ Ukrainiens gɛrɛla yen fɛnɛ la an b'a essayer k'o fɛnɛ débriefer ɲɔgɔn fɛ comme d'habitude ni actualité nani de b'an bolo ka traiter ni vidéo kɔnɔna la yanni ka vidéo filɛ i b'a cliquer ni bouton kan pour me donner de la force. C'est parti pour la vidéo. Bon, maintenant, la vidéo d'Amneni Arabou de Nafaba Kalamatomi depuis qu'elle est d'Amnena Ukraine ni Russie ni Nyonche, elle n'a essayé qu'à opinion jatemine, c'est-à-dire internationalement, Jamana Bade nebe mounou kumega deme Russou fait. Parce que n'a essayé qu'à jatemine fanga kumbe tubabu de la noe Occident Jamana nouye. Ouye Jamana Chaman domine Djangono ou a influencé kumbe Jamana Chaman kan. En plus, ou a influencé kumbe Jamana fin quand jatemine ou Jamana Nukono Kafoko, Tranye Baté, développement té, Yurugurugu ben, en plus, président Fenebe Sigi Fanga la nanou mandi au président Bebo fanga la donc arabu ni farafinw nano de jatemine en plus hispanique jamana dɔw fɛnɛ bɛ américain kun ka influence ka bon jamana minnu kan olu caman ba de nana jatemine ni wagati na k'a fɔ ko Rusiw bɛ kɛlɛ min na ni wagati na le fait que u kɛlen don k'u kɔgɔ da occidentaux kɔgɔ la bɛɛ de ka kɛlɛ don n'u sera k'u labin u kun kɛlen don ka impérialisme mɛnɛ diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire k'u ka choix imposer mɔgɔw kan n'u bɛ fɛ i ka jamana ka kɛ cogo min n'i ma ta u ka dabada ma donc u bɛ sɔn k'i lawuli ka bɔ fanga la donc mɔgɔ caman nan'o de jateminɛ ni wagati na k'a fɔ ko Rusiw bɛ kɛlɛ min na Ukraine kɔnɔna la même si n'u t'a légitimer mais quand même u ni OTAN mɔgɔw bɛ kɛlɛ min na u ni occidentaux bɛ kɛlɛ min na o kɛlen don ka diya diɲɛ jamana caman ye parce que nouvel ordre mondial de bɛ fɛ ka na ka essayer ka mɔgɔw ninnu ka fanga bin n'o binna sisan o la bɛɛ b'i ta sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni Chinois ni Rusiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ la o ni occidentaux ka kaw tɛ kɛ kelen ye donc farafin ni arabu caman hakilina ye o de ye ni wagati na parce que hali n'a essayer ka jateminɛ donc ni médiaw kumana Russie ni Ukraine ka kɛlɛ kan i b'a ye commentaire kɔnɔna la k'a fɔ ko farafin ni arabu baden de bɛ minnu bɛ Russie soutenir ni kɛlɛ in na donc i n'a fɔ a b'a kalama cogo min intro kɔnɔna la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko arabu jamana dɔw bɛ yen n'u b'a wele ko Iran Américains de bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko Iraniens bɛ fɛ ka taa drone dɔ di Rusiw ma wagati min na Rusiw ni Ukrainiens bɛ kɛlɛ la donc o kɛlen sisan hypothèse baden de bɛ ka fɔ c'est-à-dire hakilina baden de bɛ ka fɔ ni wagati in na k'a yira k'a fɔ ko kun jumɛn de y'a to Iran arabu jamana y'a décidé k'a fɔ k'a bɛ taa drone di Rusiw ma an filɛ nin wagati min k'a sɔrɔ Rusiw ni Ukrainiens bɛ kɛlɛ la en plus ani OTAN mɔgɔw fɛnɛ bɛ kɛlɛ la donc déjà dogolen tɛ mɔgɔ si la Iran ni Américains man di u ni Israéliens man di n'i ko Israël i ko Amérique parce que Américains de bɛ ka juifu jamana in dɛmɛ n'o ye Israéliens ye olu fɛnɛ ni Iraniens man di jugu fɔlɔ min bɛ Iraniens na o ye Israéliens de ye donc i n'a fɔ a b'a kalama cogo min actualité dɔw bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko 2015 wagati la ka kɛlɛ to Syrie kɔnɔna la yen donc a bɛna fɔ Vladimir Poutine ka sɔrɔsiw kun bɛ u ka aériens kun bɛ yen u ka base aérienne ni fɛnw bɛɛ kun bɛ yen donc i n'a fɔ a b'a kalama cogo min Bashar Assad ni Vladimir Poutine kun ka di donc olu de kun bɛ ka Bashar ka sécurité garantie pour que u kana na se k'a faga ka labɔ fanga la i n'a fɔ mun ɲɔgɔnna kɛra Kadhafi la donc a la dogolen tɛ mɔgɔ si la n ka vidéo tɛmɛnen dɔ fɛnɛ la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko distance ba tɛ Israël ni Syrie ni ɲɔgɔn cɛ donc o hukumu de kɔnɔna la Israéliens b'u janto u kana don Rusiw gasi la parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko Rusiw de bɛ terrain maîtriser Syrie kɔnɔna la ni mankan dɔ nana wuli u ni Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ u man ka dɛmɛ Ukrainiens fɛ n'o kɛra donc ni Syrie ka surun Rusiw fɛnɛ déployelen don Syrie o damandu la hali dɔɔni donc actualité y'a yira k'a fɔ ko wagati min na kɛlɛ kun bɛ Syrie kɔnɔna la Israéliens ni Rusiw kun bɛnna kan Israéliens n'u ka avion kun bɛ tɛmɛ sanfɛ c'est-à-dire u bɛ tɛmɛ Syrie sanfɛ ka tɛmɛ Liban sanfɛ ka sɔrɔ ka taa fɛnw bila ka jigin
iranien ka site dɔw kan. Donc et pourtant irisiw ka base aérienne ben u ka radaru ben u ka anti aérienne ben mais o bɛɛ la u kun b'a to dogo la israélien ka avion ka tɛmɛ u t'u ye u bɛ Liban tɛmɛ ka sɔrɔ ka taa Iran ka taa yɔrɔ dɔw ci. Donc o kɛlen de sisan hypothèse fɔlɔ kɛra de spécialiste caman de bɛ k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye iranien y'a décidé nin wagati in na k'a fɔ k'u bɛ wuli ka taa avion di c'est-à-dire ka taa drone di irisiw ma ko u bɛ fɛ k'o côté de mangara comme ça n'u ye juru dɔ don irisiw la wagati min na irisiw mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw na u bɛ kɛlɛ kɔnɔna la n'olu taara drone d'u ma irisiw b'a fɔ ko ninnu t'an jugu ye don min ni israélien y'a décidé k'a fɔ k'u bɛ wuli ni u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ka Liban sanfɛla ni Syrie sanfɛlaw tɛmɛ ka irisiw ka radaru traverser ka taa fɛn dɔ bila ka jigin Iran kan a dɔn irisiw b'a fɔ ko ninnu ye juru don an na wagati min na ni ukrainiens bɛ kɛlɛ la n tɛna se k'a to cogo si la israélien ka tɛmɛ n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ka taa fɛn dɔ bila ka jigin u kan. En plus o bɔlen kɔfɛ spécialiste dɔw fɛnɛ bɛ ka bɔ ni hypothèse dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye iranien y'a décidé ka wuli ni kɛlɛkɛminɛnw ye ka wuli ni drone ye ka taa di irisiw ma ko parce que u fɛnɛ bɛ fɛ k'a yira diɲɛ na de k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn girimanw b'olu fɛnɛ bolo donc u bɛ fɛ k'u ka drone qualité de yira mɔgɔw la wagati min na mɔgɔw bɛ kɛlɛ la a kɛlen i n'a fɔ ni match dɔw bɛ ka kɛ sisan pour que k'i ka talent yira mɔgɔw la f'i ka don match de kɔnɔna la n'i ka crampon ye ka jeu k'a yira mɔgɔw la réellement k'a fɔ k'i bɛ se ballon tan na. Donc kɛlɛ bɛ wagati min na kɛlɛkɛminɛn yira kun ye o wagati de kɛlɛkɛminɛn yira wagati ye o de k'a yira diɲɛ na k'a fɔ k'an fɛnɛ bɛ drone dumanw dilan i n'a fɔ Turkiw ye drone sugu mun di ukrainiens ma. En plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ dɔw fɛnɛ bɔra ni hypothèse dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko juguya mun b'u ni américains ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a b'a kalama cogo min wagati dɔ kɛra sanction binna Iran kan parce que siga kɛr'u la k'a fɔ k'u fɛnɛ bɛ fɛ ka arme nucléaire dilan o man di israéliens ye o man di américains ye américains de bɛ ka israéliens dɛmɛ parce que jugu fɔlɔ bɛ iraniens na o ye israéliens ye donc ni iraniens sera ka arme nucléaire baw sɔrɔ u ka yɔrɔ in na olu de bɛ k'u ka yɔrɔ maîtrise ye ni israéliens y'u patapata don min dɔrɔn u b'a bila ka taa jigin u kan u b'u menacer k'a fɔ ko n'u m'u janto Poutine ta ɲɔgɔn bɛ k'u la et tout. Donc o hukumu de kɔnɔna la israéliens bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u ni américains b'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa sanction kana se ka wuli ka bɔ Iran kan walasa iraniens kana se ka togo si la u kana se ka arme nucléaire dilan. Hali kosa in na israéliens bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko olu sikalen b'a la k'a fɔ ko donc iraniens bɛ ka fɛn dilan ko wagati fitinin kɔnɔna la k'u bɛ sɔn ka arme nucléaire dilan bombe atomique ni fɛnw dilan. Donc o bɔlen kɔfɛ sanction bɛ Iran kan a mɛnna k'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka arme nucléaire dilan en plus sanction tɛ ka wuli ka bɔ u kan hali kosa in na kɛlɛ wuli wagati Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko chinois ni russiw y'a yira k'a fɔ k'olu ye sira nɔgɔya ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye américains ka côté de ye ko ni américains sɔnna sanction bɛ wuli ka bɔ Iran kan donc hali bi a ma wuli ka bɔ an t'a dɔn dogo la n'a sɔrɔ u y'a dilan parce que israéliens bɔra n'a ye k'a yira kosa in na k'a fɔ ko donc ils ont la quantité maximum de l'uranium pour créer des armes nucléaires et tout. I n'a fɔ a b'a kalama cogo min ko quantité hakɛ min b'u bolo uranium na o b'a permettre ka fɛn dilan. O bɔlen fɛnɛ kɔfɛ spécialiste dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko actualité mun dira américains fɛ k'a yira k'a fɔ ko iraniens bɛ fɛ ka taa drone di russiw ma ka information c'est à prendre à la pincette c'est-à-dire mɔgɔ man ka da la kosɛbɛ parce que américains de don u ni iraniens man di américains terikɛ minnu fɛnɛ ye israéliens ye u ni iraniens man di. Est-ce que u tɛ fɛ ka iraniens sen do ko dɔ la walasa diɲɛ ka ban u ye ka kɛlɛ dɔ tigɛ ka taa bin u kan i n'a fɔ mun ɲɔgɔn kɛra Saddam Hussein na ka galon da u ka jamana la k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka arme nucléaire dilan u wulila ka taa bin u kan et pourtant tiɲɛ kun t'a kuma la. Donc o hukumu de kɔnɔna la o hypothèse in fɛnɛ bɔra mɔgɔ dɔw y'a yira réellement k'a fɔ ko mɔgɔ man ka da la parce que américains a information bɔra olu de fɛ u ni Iran man di u ni Russie man di n'a yira la k'a fɔ ko iraniens taara kɛlɛkɛminɛn di russiw ma drone d'u ma wagati min na u bɛ kɛlɛ la de 1 o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka russiw tɔgɔ tiɲɛ parce que russiw bɛ kɛlɛ la u ka kɛlɛkɛminɛnw b'u bɔ mais n'a fɔra ko u taara kɛlɛkɛminɛn d'u ma o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛnw t'u bɔ de donc o hukumu de kɔnɔna la u mago jɔra mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛnw na de 2 u ni iraniens man di u bɛ fɛ ka Iran tɔgɔ tiɲɛ pour que k'a yira k'a fɔ ko ukrainiens man di u ye wagati min na ukrainiens bɛ degun kɔnɔna la mɔgɔ min nana bin u kan e bɛ k'olu dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye donc Iran fɛnɛ ka kala an t'a dɔn a bɛna abouti fɛn min na avec le temps n'an bɔra kalama réellement k'a fɔ ko Iran taara ni drone ye russiw fɛ américains ka réaction bɛna kɛ fɛn min ye n b'a ɲɛfɔ an ɲɛna en plus n'a ma kɛ tiɲɛ fɛnɛ n b'a expliquer an ɲɛna. Bon maintenant bɛna kuma Faransi ni Russie ka ko in de kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min kosa in na kɛlɛ wulilen Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Français ka président Emmanuel Macron y'a ɲini Vladimir Poutine fɛ a bɛ siɲɛ 2-3 ɲɔgɔnna nin bɔ k'u ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ vis-à-vis la wagati dɔ la u tilala ka visioconférence dɔ kɛ donc o ɲɔgɔnye de kɔnɔna la a bɛna fɔ kuma min tɛmɛna Vladimir Poutine ni Emmanuel Macron cɛ dogo la genre u ka téléso dɔ de bɛ Faransi n'u b'a wele ko France 2 o de bɔra n'o kumakan ninnu ye k'u diffuser
o ma diya irisiw fɛnɛ irisiw ka ministre des affaires étrangères a décidé ka bɔ ka kuma k'a yira k'a fɔ ko normalement diplomatique code ni fɛnw kɔnɔna la nin man ka kɛ ko ni kumaɲɔgɔnya tɛmɛna président fila ni ɲɔgɔn cɛ dogo la k'a sɔrɔ président filanan in ma bɔ a kalama k'a fɔ ko a bɛna a discussion nu diffuser réseau sanfɛ ani télésow la ko normalement ko o tɛ a la quoi u man k'o kɛ en plus o bɔlen kɔfɛ a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko c'est pas parce que olu ye kuma dɔ fɔ interview in kɔnɔna la mun digilen don mɔgɔw la ou soit kuma bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu ka jamana lamaloya donc k'olu ye kuma minnu fɔ interview in kɔnɔna la k'a ɲɛci foyi t'olu ye a tɛ kojugu foyi ko olu ka jamana la ko parce que olu bɛ baara k'u yɛrɛ kan n'u taara interview la u b'a dɔn u bɛ kuma minnu fɔ mun bɛ se ka kɛ sababu ye u kana n'u ka jamana bila kunbalan na ou soit k'u ka jamana lamaloya donc ko o y'olu kɛcogo yɛrɛ de ye ko kuma min b'olu kunkolo n'u kan cɛ u b'o kuma de fɔ a bɛ kɛ mun ye kɔfɛ a bɛ ko de ye en plus n'a kungo kɛra fɛn o fɛn olu b'u jɔ a kungo kɔrɔ en plus olu b'u kumacogo dɔn pour que u kana se k'u ka jamana lamaloya. Bon, maintenant, la kuma Ukrainien nga président Volodymyr Zelensky de ga ina fo ba kalama togo mi par le passé nya expliqué na ka fo ko Ukrainien nga président Volodymyr Zelensky borana e ka yira ka fo ko olu fene bena revanche ta Rusu kan ko parce que Rusu ka dugu do mineno e Kherson ni Mariupol nu ye ani Donbass ville nu donc ya yira ka fo ko u ye ville fla de ciblé do kun temene na ka yira ka fo ko ville me nu ba wele ko Kherson oni Zaporizhia ko yen dugula mo ku janto yere la u ga boli ga bo dugu kono parce que olu benana bin dugu in kan ko n'u tɛ fɛ Rusiw k'u utiliser comme bouclier humain k'u dogo u kɔfɛ ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ tun bɛ mun kɛ kɔrɔlen donc ko n'u tɛ fɛ Rusiw k'o kɛ k'u ka boli ka bɔ a dugu kɔnɔna la parce que olu bɛna na ni force ye u bɛna na dugu ninnu minɛ donc a bɛna fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna la kunu yɛrɛ ou bien bi actualité bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko Ukrainiens ye assaut dɔ lancer u taara bin Kherson kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ à moins de 70 km de la ville de Kherson u taara bin o dugu in kan donc ko mɔgɔ min sara a bɛ mɔgɔ 6 ɲɔgɔnna bɔ Rusiw ka mɔgɔ bɔra ni bilan ye k'a yira k'a fɔ ko u taara bin civiliw de kan u m'olu ka mɔgɔ si faga mais Ukrainiens bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko u ye Rusiw ka position 5 de ci en plus k'u ye Rusiw ka sɔrɔdasi 50 kɔ de faga et pourtant population min bɛ o yɔrɔ la u ka mɔgɔ dɔ bɔra k'a yira k'a fɔ ko Ukrainiens ka population mɔgɔ de fɛnɛ don de o bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko Ukrainiens bɛ k'olu ka sow de ci donc k'u bɛ ka civiliw de faga k'u k'a jɔ nin wagati in na et tout Rusiw dun bɔra k'a yira k'a fɔ ko foyi m'olu sɔrɔ k'u bɛ ka na bin civiliw de kan ka défense muso dɔw kɔni bɛ yen o bɔra ni kuma dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la olu ko civiliw bɛɛ ka boli ka bɔ a ville kɔnɔna la ko parce que olu préparelen ba de don u bɛ ka na Rusiw kama an t'a dɔn n'a sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna la n'u bɛna se ka ville dɔ récupérer o yɔrɔ la mais quand même actualité bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko Rusiw ka défense jalenba de don u ɲɛ k'u tɛ ka se ka Rusiw ka défense traverser ka tɛmɛ mais u kɔni déterminelen don u ko f'u ka dugu ninnu récupérer de mais avec le temps on saura n'a sɔrɔ réellement u bɛna se ka dugu ninnu minɛ ou pas. Ukrainiens ka président tellement kɛlɛ in gannen don nin wagati in na a mago bɛ dɛmɛ na mais a kun jigi dalen don Occident jamana minnu kan Américains ni Britanniques dɔrɔn de bɛ k'a dɛmɛ massivement mais Europe jamana caman bɛ yen i n'a fɔ France ni Allemagne olu b'u sen kelen de ladon ka sen kelen labɔ u tɛ ka dɛmɛba bila ka taa di u ma hali la preuve en est que ambassadeur min bɛ Allemagne kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko l'aide militaire de l'Allemagne est un peu timide par rapport à l'Ukraine c'est-à-dire u bɛ ka dɛmɛ bila ka taa di Ukrainiens ma a ka suma dɔɔni en plus a fanga man bon quoi mais n'a essayé k'a jateminɛ Angleterre ni Britannique Angleterre ni Américains de ka dɛmɛ fanga ka bon Ukrainiens fan fɛ wariko ni kɛlɛkɛminɛn kota fanfɛla ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na en plus actualité fitinin dɔ bɛ yen yan'an ka tɛmɛ n b'a essayer ka expliquer an ɲɛna donc Angleterre premier ministre Boris Johnson a yirala k'a fɔ ko le 1er septembre ou soit septembre kalo in kɔnɔna la mɔgɔ kura bɛna na sigi a place la donc o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ le fait que Ukrainiens ka président nana jateminɛ k'a fɔ ko dɛmɛba tɛ ka d'a ma nin wagati in na a jigi dalen tun bɛ jamana minnu kan i n'a fɔ Allemagne ninnu ni Europe jamana dɔw en plus jamana minnu fɛnɛ kɔnɔna la dɛmɛba tɛ ka d'a ma a n'u tɛ ka soutenir a décidé k'olu ambassadeur ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ u ka baara la i n'a fɔ Allemagne ni Hongrie ni République tchèque ni Inde ni Norvège n bɛna a bɛɛ expliquer ɲɛna mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko u t'a dɔn kun min y'a to Volodymyr Zelensky y'a décidé k'a ka ambassadeur ninnu gɛn mais ne kɔni ka analyse kɔnɔna la n'a essayé k'a jateminɛ an minnu analyser point par point n'a essayé k'a jateminɛ Norvège kaw fɛ yen olu ma dɛmɛba di Ukrainiens ma depuis kɛlɛ in daminɛna en plus o bɔlen kɔfɛ kosa in na fɛnɛ u bɔra k'a yira k'a fɔ ko ni Rusiw bɔra la Européens ka gazi fanba bɛ bɔ Norvège de mais an nana jateminɛ nin wagati in na k'a fɔ ko u kɛlen don ka gazi tigɛ parce que grève b'u fɛ yen donc peut-être a b'a fɔ k'a ka diplomatie tɛ ka se ka baara kɛ c'est-à-dire a ka ambassadeur min bɛ o jamana in kɔnɔ o tɛ ka se ka baaraba kɛ walasa ka se ka na ni basigi yen yɔrɔ la k'u lafaamuya k'a fɔ ko Européens mago bɛ gazi de la u man kan a to Européens ka taa Rusiw ka gazi san walasa k'u ka wari caya ka kɛlɛ kɛ olu fɛ
o ye point fɔlɔ ye. En plus o bɔlen kɔfɛ Norvège ninnu ma dɛmɛ caman di u ma kɛlɛkɛminɛnko ta fanfɛla la. En plus o bɔlen kɔfɛ fɛn min ye indien ka cas ye, ne y'a kɛ fɛn min ye n'a ye se ka jateminɛ wagati dɔ kɛra n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko indien taara pétrole baden de ta Irisiw fɛ yen ka na n'a ye u ka jamana kɔnɔ k'a raffiner ka sɔrɔ k'a feere européens ma. O kɛra sababu ye européens ye sanction ninnu contrecarrer ka se ka accès sɔrɔ Irisiw ka pétrole la. O ye point fɔlɔ ye. Point filanan ye fɛn min ye n'a ye se ka jateminɛ indien wagati dɔ kɛra kɛlɛ wulilen Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ u ye kɛlɛ in condamné mais u ma sɔn ka sanction bin Russie kan. En plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ n'a ye se k'a jateminɛ Allemand fɛnɛ kan Allemand ka jamana kɔnɔna la ni wagati in na u wulila ka taa Canadiens fɛ yen k'a fɔ ko Canadiens ka pièce dɔ d'u ma u kana don Irisiw ka usine na walasa gazi ka se ka na olu ka jamana kɔnɔ. Et pourtant Volodymyr Zelensky bɛ kule la a mɛnna k'a fɔ ko Allemand ka na Irisiw ka gazi san. Donc ko n'o kɛra u bɛ ka Irisiw ka kɛlɛ financer de. Mais Allemand nana jateminɛ k'a fɔ k'o t'olu arranger hali dɔɔni. Irisiw ye gazi tigɛli mun k'u la 60% dɔrɔn u nana ye k'a fɔ ko no togoya foyi t'a la il va falloir que gazi in ka segin ka na Europe kɔnɔna la sinon a damand'olu la parce que ni gazi nana Nord Stream fɛ san ka na Allemagne bɛ dɔ di Angleterre ma u bɛ dɔ di France ma u bɛ dɔ di jamana caman ma et tout mais européens nana jateminɛ k'a fɔ ko le fait que o tigɛra u bɛ ka na ni crise gazière de u ka yɔrɔ la et tout donc o hukumu de kɔnɔna la Allemagne y'a décidé k'a fɔ k'u tɛ Volodymyr Zelensky lamɛn u mako bɛ fɛn min na Canadiens ka na n'a ye joona joona pour que Irisiw ka na ni gazi ye u fɛ yen. Donc le fait que les diplomates ma se ka baara kɛ ka Allemand la convaincu, ambassadeur ma se ka baara kɛ ka Allemand la convaincu, peut-être o de la Volodymyr Zelensky dimina k'a fɔ ko a bɛna bɔ a ka baara la. Aw bɛɛ bɔ u ka baara la actualité y'a yira k'a fɔ k'u t'a dɔn ni ambassadeur ninnu bɔr'u ka baara la u bɛna na baara wɛrɛ sɔrɔ u pa mais quand même ale y'a yira k'a fɔ ko a mako tun bɛ dɛmɛ mun na mɔgɔw ninnu fan fɛ u tɛ k'o dɛmɛ d'a ma. Ne kɔni y'a kɛ nin canal ninnu de a mako tun bɛ dɛmɛ de la le fait que a mun sɔrɔ u ka ambassadeur ma se ka fɛn dɔ kɛ ka jamana ninnu la convaincu u ka Ukrainiens dɛmɛ u sɔn u k'u soutenir kɛlɛ in na le fait que o ma sɔrɔ a dimina k'u bɛɛ bɔ u ka baara la. Donc j'espère que a sera ka faamuya sɔrɔ nin vidéo la an ye baroba de kɛ actualité minnu tɛmɛna depuis kunasini ni kunu ni bi n y'a essayer k'olu bɛɛ de englober ka essayer ka décryptage total dɔ kɛ pour que a ka se ka faamuyaba sɔrɔ a la kɛlɛ in état bɛ yɔrɔ min na nin wagati in na n'a sɔrɔ a ye faamuyaba sɔrɔ a la a kana ɲinɛ a b'a cliquer nin bouton kan pour me donner de la force. A bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus.